हेलो एवरीवन स्वागत करछि आज मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो पर डिस्कशन करबा देखंतु कमेंट करूथिले ओडिया जोटा कि एमडीसी प्लस 3 थर्ड सेमिस्टर जो माने एमडीसी ओडिया नै जंती देखंतु एटा मन रोची कला विषय और साहित्य तो एटा देखंतु प्रथम यूनिट रो अछि मन समाज एवं साहित्य कहले कोन बुझो आप मान को मु गोटे लॉन्ग क्वेश्चन नै के आछि जोटा कि आप मन एग्जाम रे आसे समाज और साहित्य मध्य पार्थक्य कोन बा समाज और साहित्य मध्य माने परस्पर संपर्क कोन रही है यहीटा गोटे लंग क्वेश्चन आसे देखो तेणुक आज भिडियो मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने ओडिया एमडीसी नहीं कमेंट करूले तो देखो आज से एमडीसी ओडिया आम पढ़ा जोटा यूनिट 1 रो अच्छी माने समाज बा साहित्य एवं समाज विषय कौन सब माने संपर्क रही से विषय में डिटेल्स आज आम पढ़ा जोटा लंग क्वेश्चन मुझे नहीं आसी तो जो मैंने भी कला विषय और साहित्य अच्छी एमडीसी ओडिया नहीं भिडियो को लास्ट तक देखो आपको बहुत हेल्पफुल हो पार एग्जाम तेणुक आज मुझे भिडियो अब डिस्कसन करवा बुझीपारे तो चलतु मुझे से लंग क्वेश्चन टी मुझे निज हैंड रु नहीं आसी जोटा कि आपको बहुत हेल्पफुल हो पार तेणुक फटाफट भिडियो को स्टार्ट करना तो चलो तो ये आप देखिपे यूनिट 1 एमडीसी ओडिया अच्छी कला विषय और साहित्य यहाँ कला विषय और साहित्य हे देखो साहित्य और समाज मध्य कौन सब रही संपर्क माने कौन रही आम डिटेल्स तार गोटे लंग क्वेश्चन आमको नहीं आसी गोटे यूनिट 1 रु जोटा कि लंग क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन जहाँ भी आसो समाज और साहित्य विषय आसिले ये क्वेश्चन टी आप लिखिदेवे बुझीपारे लंग क्वेश्चन टी सर्ट क्वेश्चन आसला लिखिपारे बुझे जो मैंने लिखिपारे तो देखो आज भिडियो मोस्ट इंपोर्टेंट तो चलतु मुझे कहीदे कौन सब रही तो देखो प्रथम साहित्य केवल हित साधन यहाँ मन रखु साहित्य कहले कौन बुझ और समाज कहले कौन बुझ यहाँ आमको निहाती जानवा कथा जो मैंने ओडिया ऑनर्स पिला माने साहित्य कहले जापर समाज रे जहाँ भी घटे ताहा साहित्य रे प्रतिपादित हुए बा साहित्य रे कौन हित साधन करथाय ताहाको आमे साहित्य बोली कहि थाउ बुझीपारे यहाँ मन रखु से भाया देखो आप माने पढ़िले बुझीपारे साहित्य केवल हित साधन वस्तु बा आनंद दानर माध्यम नुहे यह जगत जीवन सहित एपरी संपर्क नीति जे यह व्यतिरेक जगत चक्षुहीन समाज प्रज्ञाहीन हो साहित्य तेणु समाज जीवन एक मनमय फलिका इंग्राजी रे एथिपाई कहा जाए लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी तार अर्थात समालोचक माने साहित्य को समाजर दर्पण बोली अभिहित करिसंती कारण समाजर उपादान संग्रह करी साहित्यिक ठारे साहित्य सृष्टि करे बुझीपारे आमे माने हित साधन समालोचक माने कहते जे साहित्य को समाजर दर्पण बोली कहा जाउची हैला माने समाज रे जहाँ सब घटे ता साहित्य रे प्रतिफलित हुए बा ता साहित्य रे कोन हमर उपादान घटी थाए कौन सब घटी थाए ता साहित्य रे हित साधन करथाय बुझीपारे तो देखंतु केतेक एही साहित्य हेतु हेउथिबा बेले आउ केतेक व्यक्ति एही हेतुर पाठक होइथांती तो प्रतिटी साहित्य रे समाज जीवन रो कोनोसी ना कोनोसी दिन ही भास्वर हेबा एही दृष्टि स्वाभाविक होइथाय तेणु जे कौनसी देशर साहित्य तार समाज जीवन को मध्य अनुशीलन करी हुए केवल समाज संपर्क रे कहिबा पई साहित्यर प्रकाश घटी न थाए समाज आपणा छाए साहित्यर वर्णना को प्रवेश करथाए तो देखंतु एटी कहा जाउची जे तेणु जे कौनसी देशर साहित्य तार समाज जीवन को मध्य अनुशीलन करी हुए केवल समाज संपर्क रे कहिबा पई साहित्यर प्रकाश घटी न थाए केवल आमे समाज संपर्क माने कहिबा ताहा नुहे समाजर आपणा छाए साहित्यर वर्णना को प्रवेश मध्य करथाए तो समाजर कौनसी ना कौनसी प्रभावशाली घटना और उल्लेखनीय चरित्र साहित्यर अंग वर्णना करिथाए बुझीपारे तो नेक्स्ट देखंतु समाज मनीष जीवन रे एक आवश्यकता राइट समाज होची मनीष जीवन रे आवश्यकता रही थाए तो मनीष मध्य सहवस्थान भाव समाज सृष्टि मनीष निजर निरापत्ता और परस्पर सह निर्भरशील होता है तो देखो समाज रे जो मान रोचंती माने निजको परस्पर सहित से निर्भरशील होइथांती है निर्भरशील हेबा हेतु गोष्ठीगत जीवन यापन करुछि और समाज गढ़ी तेणु समाज गठन में गोष्ठी सत्ते अत्यंत क्रियाशील
କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଘଟଣା ବହୁଳ ଇତିବୃତ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହେଁ। ସେ ଆଦର୍ଶ ଓ ଚେତନାର ବିଶ୍ୱାସୀ। ସମାଜରେ ସଫଳ ଆଚାର ବିଚାର, ଅଭାବ ଅନାଟନ, ହେଲା, ଶୋଷଣ ପେଷଣ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଅଶ୍ରୁ ସାହାଯ୍ୟ ହାସ୍ୟରେ ସେ ଏକ ବିଦଗ୍ଧଶୀଳ କ'ଣ ସତ୍ତାର ସେ ସମାଜ ଜୀବନରେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଯଦି ସମାଜ ଜୀବନକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଠିକ୍ ଅନୁଶୀଳନ କରେ ତେବେ ସେ ସତ୍ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତ এইভাবে আপনার লেখিবে সাহিত্য কোণ মানে সমাজ কোণ সে বিষয়ে আপনার লেখিবে হল। তো দেখু চেতনার পরিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটি থাকে। তো সমাজ চেতনা ব্যক্তি চেতনার স্বতন্ত্র ভাব ও ভঙ্গির সংস্পর্শে সাহিত্যরে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। এই সময়ের ব্যক্তির ভাবনা জগত শিল্পর রসালোকଙ୍କୁ উত্তীর্ণ লাভ করে। তো সাহিত্য সৃষ্টির ইতিহাস এক ମାନସିକ ସମନ୍ୱୟର ଇତିହାସ। ସମାଜରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କରିବା ପର୍ଦ୍ଦା ପୋଷଣ କରେ। ତ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରୋତର ଧାରା ସମାଜ ଜୀବନର ଶିଳ୍ପ ପଦର ଗପଳ ଉର୍ବର ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ତ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ରୂପ ରସ ସୌରଭରେ ଆଲୋଡ଼ିତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା ଆଲୋଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଆଭବମାନ କାଳରୁ ବା ଆଭବମାନ ଆଦି କାଳରୁ ହେଲା ଆଦିମ କାଳରୁ ସାହିତ୍ୟର ରସଧାରା ମାନବିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିଦୃଷ୍ଟ କରି ଆସୁଛି। ତ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତାର ଉଷା କାଳରେ ଦାସ ଶ୍ରମିକ ବୃତ୍ତି ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାବେଳେ ହିଁ ସାହିତ୍ୟର ମହାକାବ୍ୟମାନ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜ ଥିଲା ଏହି କାଳର ପ୍ରଧାନ ଭିତ୍ତି। ଆମ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ରଚିତ ଆମର କାବ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ସବୁ ଭାରତର ସାହିତ୍ୟ ରଚିତ କ'ଣ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ରାମାୟଣ ହେଲା ମହାଭାରତରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଯୁଗରେ ସମାଜ ଯେ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତମଣ୍ଡନ କରିଛି ଏହା ବିନା ଦୁଧାସାରେ ବା ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ କୁହାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ଜୀବନର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରାଇଟ୍। ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ଜୀବନର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରୂପାୟନ ଏହା ନିକଳ୍ପ ରସ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଚେତନାର ଅନ୍ତର୍ଲୀନ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ। ଆମେ କହିବା ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ଜୀବନର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ସମାଜର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ହେଲା ରୂପାୟନ ଏବଂ ନିକଳ୍ପ ରସବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟର ସମାଜ ଚେତନାର ଅନ୍ତର୍ଲୀନ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷ ସମାଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ସାହିତ୍ୟକୁ। ତ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଏପରି କୌଣସି ଦିଗ ନାହିଁ ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟରେ ଭାଷା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ମଣିଷ ପ୍ରତିଟି ଆଚାର ବିଚାର ଓ ସାମାଜିକ ଅଙ୍ଗୀକାର ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଚିନ୍ତନର ବହୁବିଧ ରୂପ ଭାଷାର ଧର୍ମ ବିପ୍ଳବ ଅନାଚାର ସଂଘର୍ଷ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ହେଲା କର୍ତ୍ତବିଜ୍ଞାନ ପରି ଅନେକ ସାମାଜିକ ସାଧୁତା ଓ ଅସାଧୁତା ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କେତେକ ଆଲୋଚକ ସାହିତ୍ୟକୁ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଦାନର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ହେଲା। ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଦାନର ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ତାହା ଭୁଲ ହେଲା। ତ ସାହିତ୍ୟ ମାନବକୁ ସାମାଜିକ କଥା ଶିଖାଏ ରାଇଟ୍। ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ମଣିଷକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ ସାମାଜିକ କଥା ସମାଜର ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଶିଖାଏ। ସମାଜକୁ ସେ ମାନେ ଉଦରସ୍ଥ କଲେ ହିଁ ସମାଜକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦିଏ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଏ। ମାନେ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ କରାଇଥାଏ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥତା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ମାନେ ଦିଏ ସେଇ ବିଷୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ
लंग क्वेश्चन कौ भाया लिखेबी मुझे कहीदेली जोटा कि साहित्य समाज विषय कौन सब रही जदि क्वेश्चन आसे ताहले ए क्वेश्चन टी को लिखिदेवे आप माने साहित्य कौन समाज रे आमे रोचु माने परस्पर संपर्क माने गढ़ा सहित आम समाज रे माने समस्त मिलमिशिके रोचु बा आमे कहि परबा साहित्य एवं समाज परस्पर परिपूरक बोली कहि परबा कहीं साहित्य नहीं तो आमर समाज मध्य नहीं है। तो आप मैंने ये आप लिखे बहुत माने सहज आपको लिखिकी आनी जोटा लंग क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़ा आउ माने कौन सब लंग क्वेश्चन आसो तार मु लंग क्वेश्चन लेके आसबि। तेणुक आज भिडियो मोस्ट इंपोर्टेंट गोटे लंग क्वेश्चन जोटा कि प्रथम यूनिट्र आशा करुच्ची आपको वीडियो भल लगी जदि वीडियो भल लगे गोटे लाइक करेंगे और चैनल को नसते चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करदे। आगू को आम ये प्रत्येक यूनिट्र मुझे नोट्स आपको नहीं आसबि लंग क्वेश्चन है। तो ये वीडियो को रखुची धन्यवाद।